Nganong dili naman mo angkon kining mga nangawkaw sa bahandi sa katawhan. Tungod kini sa ikaduhang epekto sa sala. Ang katikista nga si Vampili o si Igso Nera mao kini lang gipadayag nga usa sa epekto sa sala is gitawag kini og attachment of sin. So kining attachment of sin dili na makamatikod ang tao kung nakasala pa ba. So dili na siya makakonsider kung salaod na ba to ngano ba tungod kay na habit na practice na. So kining pagpanguha na sa bahandi sa katawhan na habit na kini for every year tungod sa pagpamawi sa gasto atol sa eleksyon. So nining tanan ang millions to billions of pesos. Mao nagakot pangutan-on si Martin Romualdez ko dili gyud ma-admit despite of the voluminous evidences. Og usa sa epekto niini tungod ni sa sala nga attachment. So kini attachment dili na gyud na makakita kung naa pa bay sa laod. Ingon usab ang mga botante nga dili na mga botante matikod nga sala di ining pagbaligya sa boto matag eleksyon. So apil ang mga botante nga dunay second effect of sin nga attachment. Busa nga tong solusyon ning tanan both ang mga crocodile servants, crocodile congress ug ang crocodile voters is public repentance. Kinahanglan ta ang gitawag og confession, public confession kitang tanan santos. Fiat.